द्वितीय ब्लॉक स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञानी प्रदर्शनी उत्सव ब्लॉक शिक्षाधिकारी देवेंद्र सांकर अध्यक्षतार महासमारोह अनुष्ठित हो जाइछि। उद्घाटनी उत्सव मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथि यथाक्रमे चारुलता सिंह बीडीओ लाठीकटा, सिल्विया एका बीआरसीसी लाठीकटा, मीना किसान एबीईओ और कुलुकांत खेस प्रिंसिपल सेंट जॉन स्कूल जोगदे छात्र छात्री मानक मध्य थिबा वैज्ञानिक मनोवृत्ति सृष्टि करी बौद्धिक विकास करबा पई उत्साहित करबा एपरि कार्यक्रम आवश्यक रही। विज्ञान प्रदर्शनी को आसीथिबा प्रकल्प गुड़ी को आनुष्ठानिक उद्घाटन करी पिलामानकु उत्साहित करथिले। एही कार्यक्रम पई बिस्रा ब्लॉक सेक्टर 22 स्थित बालिका उच्च विद्यालय, इस्पात इंग्लिश विद्यालय, प्रगति पब्लिक विद्यालय विज्ञान शिक्षक और शिक्षयित्री जोगदे विचार करथिले। द्वितीय प्रयास रे मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता सम्मानित अतिथि भाव दिलीप खेस, ब्लॉक चेयरमैन राउरकेला स्वयं शासित महाविद्यालय प्राणी विज्ञान विभाग मुख्य प्रोफेसर समीर सौरभ पृष्टि, जलदा पंचायत सरपंच गीता ओराम, हाथीबंधा पंचायत सरपंच भारती मुंडारी जोग देइथिले। आपको परिचय which is based on communication and transport. As we all are aware of the problem that the government and soldier faces regarding the ethics and communication at the border. Now let us start with a brief introduction of the things installed. Firstly, we have a switch to consume electricity. Moving on, we have a step-down transformer to convert 220 volt of AC current into 12 volt of AC current. Further, we have a diode whose function is to convert AC current into DC current. Then we have a transistor whose function is to amplify the signal, or in other words, to clarify the signal. In addition, we have a sound sensor, a touching sensor, a radar system to detect the unauthorized aircraft or airplane, and to destroy it, we have installed a missile launcher, and to know its exact location, we have installed a camera. Now, let us start with the things that to show that how it works. Firstly, if any group of terrorist army tries to enter the country through any medium, and if that object or obstacle is threat to the country, then it will send signal to the control room and to the buzzer through relay circuit. Second way, if any group of army or terrorist tries to enter to the country forcefully through underground medium by digging hole in the ground, which will produce vibration in the ground, and that vibration will be sensed in the mic sensor, and the mic sensor will send signal to the control room and to the buzzer through relay circuit, making the army alert. Third way, as I have said you, that we have installed a robot before the border, which is controlled by the regulator, and the main function of the regulator is to control the movement of robot. If the robot detects any abnormal activity in its camera, then it will send signal to the control room and to the buzzer through relay circuit, and the control room will watch that object or obstacle through the camera, and if that object or obstacle is threat to the country, then it will destroy it to the point. What's the message of your all students and also friend and circle? First of all, I want to tell that my project is based on one project, which is communication. I want to show that how better communication can be. Yes, and I want to give one message that you got coffee or not, it is not messageable. Firstly, come and see how it is. You get knowledge. This is the best thing. Thank you so much. Sir, आपन को परिचय देवेंद्र सर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी लाठीकटा। सर आज कार्यक्रम कौन थिला? आज आम ब्लॉक स्तर बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी अनुष्ठित करें आम ब्लॉक 226 प्रोजेक्ट आसी स्वास्थ्य कृषि गमनागमन एवं आम कम्युनिकेशन उपरे अच्छी प्रोजेक्ट। तो सर कौन कहे ये आप प्रोजेक्ट आरंभ कर पिला भविष्य से विषय पिला कौन कहे ये प्रोजेक्ट प्रकृत में आम विद्यालय स्तर में पिलांकर प्राक्टिकल जो विषय नहीं कि से माने आज शैक्षिक वातावरण सृष्टि कर उन्नति एवं यह द्वारा आमर
এই আঞ্চলিক ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହେବ ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଉପରେ କିପରି ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବା ତାପରେ କିପରି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରଖିବା ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୁଁ ଫାରୁକୁଲ କାନ୍ଥେସ୍, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଣ୍ଟ ଜନ୍ସ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ ବଲିଚୋଳି ଜୋରଡା। ସାର୍ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ? ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଆଜିପିଟା ବ୍ଲକର ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ବହୁତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଇଠି ବନେଇଲେ। କମ୍ 300 ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା। ଆମର ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆମ ଆଜିପିଟା ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ମହୋଦୟା ଆସି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନରେ ମନ ଦେବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଛୋଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରୂପେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାର୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେତେ ଥର ହୁଏ ବର୍ଷକୁ? ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ହୁଏ ସ୍କୁଲ ସ୍ତରୀୟରେ ପୁଣି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର। କ'ଣ କହିବେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ? ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାମରେ ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଜଣେ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇ ବିଜ୍ଞାନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।